Dito po kami, maliligo po kami guys. Ayan po, dito po kami sa ilog guys. Ito kami guys. Maliligo kami. Ayan guys, oh. Ay yung isa yun, oh, yung mama, oh, may dalang labahan, oh. Maglalabaw. Ayan, oh. Ayan, oh, kasama yan guys, oh. Naglalaba. Inalayas na kasi yung asawa, eh. Yan, may plangkanan dala. O, yan, oh. Pre, tumatanggap ko na pala ng labada ngayon. Madulas yan dyan. Ayan guys, eh. Yeah, madulas ka yan. Ano, pugi. Madulas yung bato. Madulas niya, baka mabugok ka. Magiging balo si Sam. Reggie, magdandaan ka dyan, madulas ka. Yung bato na yan. Amen. Lumot-lumot. Magiging balo si Sam. Ayan guys, oh, ito. Pare, isang ngiti dyan. Oh. Hapon na kasi dapat doon sa ano. Gusto may maganda ron ng dulo eh, no? Dapat maaga pa lang. Nakarating kami dyan eh. Tata Digo ba yun? Digo? May unahan? Maganda. Ayan. Kaliguan doon eh. Maganda nga rin. Malayo na yun. Malayo pa yan. Sa sunod na ano. Maaga ka lang. Maaga pa. Marami rin napupuntahan dito. Marami kanina. Maaga. Ayan guys, sige guys.